गुजरात के अहमदाबाद की आयशा ने साबरमती दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी की और उसके बाद ये मामला मीडिया में एक इशू बना हुआ है। जाहिर बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई है कि समाज में इस तरह के वाक़ियात न हो। इस बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या भूमिका होगी? हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सम्मानीय सदस्य मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी रहमानी साथ में हैं। हम इनसे इस बारे में इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मौलाना, आपका सरकार एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आयशा का जो मामला हुआ गुजरात में, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सीने में एक आयशा का गम नहीं है, बल्कि हज़ारों आयशाओं के वाक़यात हमारे सीने में दफन है। ये एक वाक़या उछाल दिया गया है, हम ये समझते हैं, लेकिन फिर भी हम एक मुसलमान होने के नाते उसका गम महसूस करते हैं और उसके वालिदैन का गम महसूस करते हैं और हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। तस्वीर के दो रुख हैं कि एक रुख वो है जो मीडिया ने किसी एतबार से उछाला है, तो जिससे महसूस होता है कि मुसलमानों में ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि मुसलमानों के अंदर बहुत कम वाक़यात हैं। दीगर अक़वाम के अंदर, दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के अंदर ऐसे वाक़यात हैं कि बेशुमार हम बतला सकते हैं। अब ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि उलमाए कराम क्या कर रहे हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त में सवाल करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर पर्सनल लॉ बोर्ड की मेहनत नहीं होती और उलमा की मेहनत नहीं होती और ये मुख्तलिफ निकाह के मौके पर उलमा के बयानात हम नहीं सुनते, तो इसमें इतनी कमी नहीं आती थी। एक वाक़ये के बजाय आज 1000 वाक़यात जो है मीडिया में गश्त कर सकते थे, लेकिन ये कमी है। हम आरिफ की जो हरकत थी या आरिफ के ख़ानदान की जो हरकत थी उसकी मजम्मत करते हैं, सबसे पहली बात। और हम मुसलमानों को, ईमान वालों को कहना चाहते हैं कि शादी जो है के अंदर जो रूह है असल अज़दवाजी ज़िंदगी की, उसको समझने की कोशिश करें कि एक बेटी जो है माँ बाप की मोहब्बत कुर्बान करके, भाई बहनों की मोहब्बत कुर्बान करके किसी अजनबी घर में आती, सिर्फ मजहब की मजबूरी की वजह से आती है। मजहब ये कह रहा है और समाज उसे साथ दे रहा है, लेकिन ससुराल वालों का जो रवैया है इन बच्चियों के साथ वो जालिमाना है, जारहाना है, इंतहाई तकलीफ दे है, इंतहाई यानी नाकाबिले बयान है। लिहाजा ऐसे वाक़यात के अंदर ससुराल वालों का काम है कि बहू को सिर्फ बहू ना समझे, बल्कि शुरू में जो आप वादा करते हैं कि ये बहू नहीं रहेगी बल्कि हम बेटी बना कर ले जा रहे हैं, आप बेटी की निगाहों से देखकर उसके साथ रहमदिली का, हमदर्दी का सलूक करें और ये सलूक करने पर आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब भी मिलने वाला है। जी मौलाना, जैसा कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी बड़ी संस्था से जुड़े हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या भूमिका होगी कि आगे चलकर समाज में ऐसे मामले ना हो? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों में मेरे शेख मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का आयशा के इस सानहे के बाद फौरन बयान आया है, जो मीडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुर्खियों में छपा है। आप देखेंगे जो दर्द है, जो फिक्र है और जो एहसास है वो बहुत कम यानी जो है किसी तंजीम में पाई जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहले एक कदम ये बढ़ाया है कि इस वाक़े की मजम्मत की है, और दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई जिम्मेदारों के कल 2-3 दिन में मैंने देखा कि टीवी चैनलों पर उनके बयानात है, मौलाना अब्दुल रशीद फरंगी महली के, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के और जो है मौलाना अबू तालिब रहमानी और मौलाना राबे साहब के ज़रिए से भी जो है। तो इसमें हम इंशाअल्लाह उल अजीज़, चूँकि वाक़या होकर अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, इसके बाद वाली मीटिंग में मैं ये समझता हूँ कि एक मजबूत लाए अमल हम मुरतब करेंगे और उस एतबार से पूरे मुल्क के अंदर हम मेहनत करेंगे। एक बात मैं जिक्र करूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लाह मुआशरे का जो काम करता है, इस्लाह मुआशरे का काम सिर्फ ज़बानी तौर पर या जलसों के एतबार से नहीं है, बल्कि हमारे ज़िम्मेदारान को ये ताकीद की हुई है कि आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैगाम को घर घर तक के पहुँचाए। यही वजह है कि उसमें सबसे पहला मुस्तहसन इक़दाम ये किया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो निकाह नामे छपाए हैं
اس میں یہی باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کئی ہدایتیں دی گئی ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر انہیں ہدایتوں کو عوام تک کے پہنچائے، بیانات کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، پمفلیٹ کے ذریعے سے. تو انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے، اور میڈیا بھی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ یہ رفتار سے کام یعنی انجام تک کے نہیں پہنچنے والا ہے. ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ، بہت اچھے پلاننگ کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اکابرین کریں گے. معاملہ گھریلو ہنسا کا ہے، مہیلاؤں سے سمبندھت ہے. مہیلاؤں کے درد کو اچھے سے سمجھنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ میں مہیلاؤں کی جو پرتنتو ہے، نمائندگی ہے، اس کو بڑھانے کے فیور میں ہے کہ آپ یہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے 2-4 مرتبہ پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں جو ہے خواتین کی نمائندگی سے متعلق باتیں آئی، اور الحمدللہ ہر وقت میں ہم نے اضافہ کرتے الحمدللہ آج ہمارے پاس تقریباً یعنی میں سمجھتا ہوں 25% تک کے تو خواتین کی نمائندگی ہے. اور خواتین ونگ کی جو صدر ہے ڈاکٹر اسما زہرا، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، وہ بہت فعال ہے، متحرک ہے، اور الحمدللہ ابھی حال میں ان کے بیانات بھی جاری ہوئے، پریس میں آئے ہیں، اور انہوں نے میٹنگیں لینا شروع کر دی ہے یہ عائشہ کے پس منظر میں، اور وہ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ خواتین جو ہے کلکتہ، آپ کے ناگپور وغیرہ، سب پورے علاقے کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ گھوم پھر کر اپنے خواتین میں ایک بہت بڑا اچھا رول ادا کر رہی ہے. عائشہ کی خودکشی کے بعد آج جو ہے آج کے نوجوانوں کے لیے یا جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ شادی کی عمر ہوتی ہے، ہم شادی کر دیتے ہیں، ہمیں شادی کے قابل بنانا چاہیے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. ان کے سامنے وہ واقعات رکھیں جو ازدواجی زندگی میں پیش آنے والے ہیں، آپ جس سے گزر چکے ہیں. اگر باپ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے تلخ واقعات سنائے گا اور اسے رہبری اور رہنمائی کرے گا، اور اسی طریقے سے ماں اپنی زندگی کے تلخ واقعات کو بیٹی کو سنائے گی اور اس کی رہبری اور رہنمائی کریں گی کہ آنے والی زندگی میں تم کو یہ لمحات آ سکتے ہیں، تم کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، ہم نے 50 سال 60 سال شادی کے بعد کیسے گزارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کمی آئے گی. جو شادی کی عمر ہوتی ہے، شادی کر دینا نہیں چاہیے، بلکہ شادی کے قابل بنانے کی فکر کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک طے کر لیں، مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہم شادی میں جہیز کے نام پر، گھوڑے جوڑے کی رقموں کے نام پر کچھ بھی دیں گے نہیں اور کچھ بھی نہیں لیں گے. اس موقع پر خدارا اس یعنی نکاح کو عبادت بنانے کی کوشش کریں، نکاح کو سنت طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اس وقت پر تو اتنا پرہیز کیجئے کہ ایسا سمجھ جائیے کہ طے کر لیجئے، عہد کر لیجئے یا قسم کھا لیجئے کہ شادی کے موقع پر ہم کچھ کسی کا لفافہ بھی نہیں لیں گے اور کسی کو کوئی چیز بھی نہیں دیں گے. تو یہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اگر یہ طے کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات میں کمی آئے گی. بہت شکریہ مولانا.